तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम बनी गाला इमरान खान की रिहाइशगाह से नीचे वापस आ रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं टीपू भाई, और ये नीचे अभी हम पाकिस्तान चौक पहुंचने वाले हैं। तो टीपू भाई ये क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं और इरफान भाई बनी गाला से इस वक्त हम नीचे उतर रहे हैं, और आगे अभी बल्कि आपको हम दिखा भी देंगे जहाँ पे इंट्रेंस है और नाका जहाँ पे चेकिंग होती है। पुलिस वाले बाकायदा चेक करके ऊपर वो भेजते हैं किसी को भी। तो ये सामने आ रहा है पाकिस्तान चौक है, नाका, ये इमरान खान चौक जो है, ये जी पाकिस्तान चौक है। इमरान खान चौक इसको कहा जाता है। तो ये हम यहाँ से ये सामने जाए जी, बंदा कोई नहीं है जी। और यकीन करें कि हम डर रहे थे कि यार खुदा न खास्ता कोई मसला हो सकता है। मतलब है हमें इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ एक ये देखें गाड़ी एक पुलिस वैन खड़ी है ताकि अगर कोई इन केस कोई मामलात ख़राब होते हैं तो, लेकिन मामलात तो मेरे तब ख़राब होंगे ना यहाँ पे कि जब कोई आएगा, बंदा ही कोई नहीं। अच्छा ये इरफान भाई जो है, इनसे आप मैं बात करवाता हूँ। इरफान भाई, जब हम आ रहे थे तो हमें एक ये खौफ था, इंतज़ामिया का खौफ नहीं था कि इंतज़ामिया हमें परेशान करेगी। हमें ये खौफ था कि हो सकता है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा होगा तो हम फंस जाएंगे, या लोग शायद आपको पता है ऐसे मौके पे मिसबिहेव भी करते हैं प्रोटेस्टर जो है, हमारी जो पाकिस्तानी नेचर है एक। तो यहाँ पे कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हम अभी ऊपर से आए हैं बाकायदा नीचे, और अभी तो ये सूरत हाल जी कि मीडिया की गाड़ियाँ 3 चैनल ऐसे हैं जिनकी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं। इरफान भाई के हवाले कर दो। इरफान भाई अपने अपने तसरात का इज़हार करेंगे। इरफान भाई। अच्छा टीपू भाई, आपके सामने अभी हम F10 से बिल्लू एरिया से आए हैं, तो हमें इतलात यही थी कि फैज़ाबाद की तरफ काफ़ी वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं। बिल्कुल बंद किया हुआ है और इस तरह के मामलात कुछ। हम ये सरीना चौक से कश्मीर चौक से होते हुए जो मेन मरी रोड है, बाराको रोड, वहाँ से बनी गाला आए हैं अभी, और यहाँ से अब वापस जा रहे हैं चक शहजाद की तरफ। तो यकीनन पंजाब में इस टाइम बहुत सी जगहों पे इतलात मिल रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं कि कुछ एहतजाज हो रहे हैं, और एहतजाज करना ज़ाहिर है सियासी जमातों का एक हुस्न भी होता है और हक भी है उनका, आईनी हक है उनका, हक भी है। ये पाकिस्तानी चौक हम इमरान खान चौक हम देखते रहे हैं पिछले दौरे हुकूमत में। जब भी कोई मामला बना है या कहीं से भी कोई बयान आता था कि इमरान खान को अरेस्ट करने लगे हैं या ऐसा हो गई है, तो यहाँ पे वर्कर पहुँच जाते थे। लेकिन आज यहाँ पे मतलब मैं हैरान हूँ कि कोई वर्कर मौजूद नहीं है। अली नवाज अवान का ये हल्का है, लेकिन कोई एक वर्कर भी मौजूद नहीं है। सर ये सियासी शऊर है कि वो मतलब इस फैसले को उन्होंने सिर्फ बतौर फैसला ही लिया है, या कुछ भी लीडरशिप की तरफ से कॉल नहीं है, या फिर ये जो पुलिस की गाड़ियाँ और जगह जगह कंटेनर हैं, और वो राना सनाउल्लाह के जो उसे मैं गीदड़ धमकियाँ ही कहूँगा, सियासतदानों का काम जो है वो धमकियाँ देना नहीं होता। सियासी वर्कर का हक होता है कि वो अगर एहतजाज करते हैं तो उन्हें बल्कि फैसिलिटेट किया जाए, उन्हें उनको जगह दी जाए, एहतजाज करना उनका हक है। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा कोई सीन नजर। इरफान भाई मैं वो भूल जाऊंगा, सॉरी, ये चंद दिन पहले की बात है जब ये थोड़ा सा इशू भी बन गया था, और एक यहाँ पे एक बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी कि इमरान खान को अरेस्ट किया जा रहा है, याद होगा आपको, और पुलिस भी आ गई थी यहाँ पे। तो ये इमरान खान चौक ही था जहाँ से आगे पुलिस नहीं जा सकी थी, याद है आपको? इतनी यहाँ पे अवाम थी, मतलब हम देख रहे थे मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे कि पुलिस जो है वो पसपा हो गई, यहाँ से आगे नहीं जा सकी। तो आज जो सूरत हाल है, आज भाई बेगम है, पता नहीं सत्तू पिया हुआ या क्या मामला है। मतलब बिल्कुल हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ये कि एक इतनी बाशऊर पार्टी ये खुद को मतलब कहते हैं, मानते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं, चले बाकी बड़ी जमात है पाकिस्तान की, एक मुसलमा हकीकत है ये। और फिर उससे बढ़ के ये कि पार्टी चीफ जहाँ पे बैठा हुआ है, पार्टी चीफ इनका यहाँ पे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अलावा पूरा पाकिस्तान जब बंद कर दें कख फायदा नहीं है, कोई इनका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। जब चीफ साहब बैठे हुए हैं, इनके पार्टी चीफ, वो यहाँ पे हैं और बाहर कोई पता नहीं है। हो सकता है चीफ साहब यहाँ पे ना हो, मे भी ये भी कहा जा सकता है, लेकिन उनकी कोई प्लानिंग हो सकती है कि वो पंजाब से या KPK से एक बड़े काफिले के साथ, जो लॉन्ग मार्च का पिछले हम 2 माह से सुन रहे हैं कि उसकी तैयारी हो रही है, हो सकता है कि ये उनके पास मौका हो और वो इस टाइम पे निकलें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च करना भी सियासी जमातों का हक है, एहतजाज, लेकिन ये मौका नहीं है। अच्छा, किस वो करेंगे लॉन्ग मार्च? देखें, जो यहाँ पे हमारे खड़े हुए थे पुलिस एहलकार,
ہماری گاڑی بمشکل 1 سیکنڈ کی بریک بھی ہم نہیں کہیں گے, گاڑی کا موشن ہی صرف ٹوٹا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ہلکا سا آسرا کیا بیریئر کی وجہ سے, اور انہوں نے کوئی کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کی, کوئی فالتو سوال نہیں کیا, بلکہ پوچھا ہی نہیں. عرفان صاحب نے صرف تعارف کروایا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے جی گھر پہ, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, بڑے اچھے طریقے سے. اچھا, رکاوٹ ہونے بھی نہیں چاہیے, اوپر اتنی آبادی ہے, وہ اکیلا کوئی عمران خان کا تو گھر نہیں ہے, مطلب شہریوں کو تو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے, راستے کھلنے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب میں اس ٹائم یا دیگر جگہوں پہ KPK میں احتجاج ہو رہے ہیں, وہ اپنی ہی حکومت میں رہتے ہوئے ان کی اپنی پولیس ہے, وہاں پہ اس احتجاج کا سوائے اس کے کہ وہ اپنی کارکردگی فوٹو ویڈیو بنا کے اوپر اپنی لیڈرشپ کو بھیجے گے کہ ہاں جی ہم باہر نکل آئے ہیں, یا جو بھی MNA MPs ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں, چند لوگ لے کے وہ نکلے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پنجاب حکومت ان کی اپنی ہے, پولیس انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, وہ احتجاج نہیں ہوتے. احتجاج تو پھر ہوتے ہیں کہ نظر آنے چاہیے. پنجاب انہیں آج اسلام آباد میں F9 پارک بھی کھلا تھا اور کس ٹائم سب جگہ کھلی ہیں, تو انہیں نکلنا چاہیے تھا. تھوڑا سا صبر کرو, تھوڑا سا ادھر ٹیپو بھائی کو کال آ گئی ہے گھر سے, اس وجہ سے. اچھا, وہ لے کر جب واپس آتے ہیں پھر کرتے ہیں فنکشن. گھر والی کال چاہے وہ جس کو بھی ہے خطرناک ہوتی ہے. شاید عمران خان بھی آج گھر والی کسی کال بھی جو ہے چپ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. بہرحال ہلہ گلا سیاست دانوں میں, سیاسی ورکرز میں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ٹیپو بھائی جو آپ بات کر رہے تھے کچھ دن پہلے, جو یہاں پہ پولیس کے ساتھ کچھ پولیس کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا تھا, جی تو یہ سیاسی ورکرز کا تو جوش و خروش ہوتا ہی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی موقع ہو سیاسی ورکرز تو باہر نکلتے ہیں. پولیس کو بھی تھوڑا سا, اور پولیس کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے وہ وزیر داخلہ بیٹھے ہیں وفاق میں یا وزیر داخلہ بیٹھے ہیں صوبوں میں, انہیں بھی وہ اپنی رعایا نہیں سمجھ لینا چاہیے. اور عمران خان صاحب کا جو منشور تھا جو پولیس کو غیر سیاسی کرنے والا, شاید وہ اب بھی اپنی کیمپین میں اسی بیانیے کے ساتھ آئیں کہ میں آ کے پولیس کو غیر سیاسی کروں گا. بدقسمتی سے انہوں نے اداروں کو آزاد کیا ہی نہیں. انہوں نے اداروں کو بالکل نہیں اس حد تک اپنے کنٹرول میں کیا. اپنے مطلب آپ کے سامنے شہزاد اکبر FIA مذاق بن کے رہ گیا تھا, اور اب پھر وہی FIA ہے جو ایک نیا مذاق بنا رہی ہے روز. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے, الیکشن کمیشن اگر الیکشن کمیشن میں مسئلہ ہے جو کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کے مرضی سے لگایا ہوا چیف الیکشن کمشنر, تو وہ ایک انڈیویجول ہے, چینج ہو کے کوئی اور اس کی جگہ پہ آ جائے گا جب وہ اپنی مدت پوری کرے گا, یا نکال دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں, جو بھی سین بنتا ہے. لیکن آپ کے سامنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, 20 سیٹوں پہ صوبائی پہ ہوا ہے, پھر اب نیشنل اسمبلی پہ ہوا ہے, 3 صوبائی ہوئے ہیں, تو اسی الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کرائے ہیں نا. بالکل اسی نے کرائے. اب وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ بہت پاپولر لیڈر ہے, اس کے خوف سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو بھائی پھر پاپولر لیڈر ہے تو خوف سے ہو رہا ہے, تو پھر تسلیم کریں, پھر جو فیصلے جیسے ہوتے رہے. جیسے یہ نااہلیاں, سیاستدانوں کی نااہلیاں, میں سمجھتا ہوں کہ جب سے مارشل لاء بند ہوئے ہیں, تو اب ایک نیا راستہ سیاستدانوں کا روکنے کے لیے فیصلوں کے ذریعے روکے جاتے ہیں. چاہے وہ جہانگیر ترین تھے, چاہے وہ نواز شریف تھے, چاہے پھر اب خان صاحب ہیں, یا کل کوئی اور آئے گا. تو اب اسی طریقے سے ہی سیاستدانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو میرے لیے قطعاً ایمانداری کی بات ہے کہ آج کا دن کسی بھی صورت خوشی کا دن نہیں ہے. مجھے قطعاً کوئی دوست وہ مجھے کئی میسج کال کر رہے ہیں کہ جی آپ بڑا عمران خان کے خلاف بولتے ہیں, آج تو جناب آپ کی عید ہے. بالکل نہیں. میں مطلب آخری حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ آزادانہ ہونے چاہیے, بالکل میرٹ پہ ہونے چاہیے. اگر وہ غلط ہے تو اسے پکڑنا بھی چاہیے, لیکن صرف سیاستدان ہی کیوں. اچھا, ایکچولی یہ بھی ایشو ہے نا کہ جو فیصلہ کورٹ کا وہ ہماری فیور میں آ جائے تو ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بڑا انہوں نے جو ہے وہ کھل کے اور بے خوف و خطر جو ہے وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ گئے کہ کیسے وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس نے بڑا حق پہ فیصلہ کیا اور بڑے رسک پہ یہ سب کچھ, اور بڑا واہ واہ ہم کرتے ہیں. سیم اتھارٹی جب ہمارے اگینسٹ ڈیسیجن دے دے تو ہم جو ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا جو ہے وہ گیم وہ کھیلنا شروع کر دیں. مطلب بلاول کی ٹویٹ میں نے پڑھی, مجھے بڑی ہنسی آئی, اور پھر مریم کا میں نے بیان سنا تب بھی ہنسی آئی کہ وہ حق اور سچ کی فتح کہہ رہے ہیں. تو حق اور سچ کی فتح پھر اپنی مرضی کی جو فتح ہے وہ تو پھر ایسے ہی ہے. ورنہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آج سے ایک دن پہلے بھی ایک فیصلہ آیا جس میں تو
शाह से मतलब उस पर जो डिसीजन जो भी था जो कोर्ट भी है का, वो जाहिर है उसको भी मखसूस एक पार्टी है वो सपोर्ट भी करती रही है आपके सामने, वो एक दिन भी जेल में उस तरह से नहीं रहा कातिल। तो ये इनके अपनी अपनी मर्जी के फैसले हैं। हमारा काम ये है कि इसे अब आप जैसा मर्जी रंग देते हैं सियासी वर्कर के, जब हम कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो उसे वो एक बयानिया समझा जाता है। हाँ यकीनन हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, किसी हल्के का वोट भी रखते हैं, वहाँ पे हम अपना वोट देते भी हैं, हमारी कोई एफिलिएशन वहाँ पे मकामी सतह पे हो भी सकती है। लेकिन जब हम बहसीयत किसी जमात के या हुक्मरान के या अपोजिशन के किसी की बात करते हैं तो फिर उसमें हमारी कोई जमात होनी नहीं चाहिए। तो इमरान खान साहब पे अगर हम तनकीद करते रहे तो उनके जो मंशूर के वो खिलाफ जाते रहे हैं, जो बार बार वो से जो भी नाम देते थे, यू टर्न दें या मसलियत दें, लेकिन हम ये समझते थे कि वो अपने मंशूर से हटे हैं। सबसे मेन जो अच्छा इधर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिलाल अवान भाई है हमारे, बड़े बहुत ही मोहतरम भाई हैं और बड़ा मतलब बड़ा इनके साथ हमारा एहतराम का रिश्ता और बड़ा मिजाज भी हमारा है आपस में ना। ओ बिलाल अवान भाई कह रहे हैं कि जी मान लिया कि इमरान खान की अवामी जो ताकत है ख़त्म होगी, ये तो माना जा ही नहीं सकता ना। इमरान खान की अवामी ताकत ख़त्म नहीं हुई, ना हो सकती है। तो भाई ये तो अभी सिर्फ एक सीट से नाहल हुआ है। अवामी ताकत तो नवाज शरीफ जिसे 5-0 से जो ना वो ताहयात नाहल कर दिया गया था, उसकी नहीं ख़त्म हो सकी। भुट्टो की आज तक नहीं ख़त्म हो सकी। सियासी जमातों की अवामी ताकत नहीं ख़त्म हो सकती। अगर हो जाती है तो फिर वो सियासी जमातें नहीं है। ये इस चीज़ से मुझे इत्तफाक नहीं है। इमरान खान एक बड़ी जमात का एक बड़ा लीडर और एक हकीकत है, वो एक हकीकत है, उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मसला सिर्फ ये है कि जिन कुव्वतों को, जिनको ये बिलाल भाई अच्छी तरह जानते हैं, जिन लोगों को ये मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, जब इमरान खान को लाया जा रहा था तब भी जब हम कहते थे कि भाई एक दिन आएगा कि नवाज शरीफ वाला हाल अल्लाह ना करे इसके साथ जब होगा तो फिर आपसे पूछेंगे, तो तब ये कहते थे कि नहीं बस हम मतलब तमाम फैसलों के साथ हैं। और आज फिर इन्हें अच्छी बात है, सियासी जमातों में, सियासी वर्कर्स में जो वक्त के साथ शऊर आ रहा है और आना चाहिए, और ये तब भी आएगा जब आप ग्राउंड में आएंगे। तो इमरान खान साहब को हुकूमत मिली है, उन्होंने हुकूमत की है, उसके बाद जिस तरह से भी मिली है और जिस तरह से भी की है, अगर वो उसको मान रहे हैं तो यही बातें तो मीडिया पे पिछले 5 साल से चल रही थी। जो बिलावल ने नाम दिया था वो फिर इमरान खान ने अब आके माने कि ठीक दिया था। तो अगर वो इमरान खान साहब कहते हैं कि हाँ जी हकीकी जमहूरियत हो, सिलेक्शन ना हो, सिलेक्टेड ना आए, तो इस भट्टी से तो गुजर गए हैं सारे बशमूल इमरान खान, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे बिलावल को तो भी हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन सारे ही इसी भट्टी से निकले हैं। तो वक्त के साथ साथ अगर सीख रहे हैं तो यही मतलब जमहूरियत का हुस्न भी है और जमहूरी तसलसल रहना चाहिए। अगर आपकी पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है, मैं पहले दिन से मेरा बिलीव है, मैं हर जगह पे कहता हूँ कि आपकी लूली लंगड़ी सिलेक्टेड जो पार्लियामेंट है जिस भी हाल में है, अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करे और ये 4-5 टर्न्योर मजीद पूरे करे तो आपके जो जमहूरी सिस्टम है वो बेहतर होगा। जो आप मतलब मुल्क के किसी फैसला करने वालों के हाथ में आके अवामी लोग आके फैसला करेंगे जिन्हें अवाम ने भेजा होगा। तो इमरान खान साहब भी इस्तेमाल हुए, ठीक है हो गए, लेकिन अगर अब भी वो उस बयानिए के साथ, अब वो बयानिए में वो नहीं कहता कि वोट को इज्जत दो, नाम अपने अपने हैं, लेकिन बहरहाल काम एक ही है। अगर उस लाइन पे आ गए तो अच्छी बात है, हम बिल्कुल जो ना वो उनकी समर को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन देखते हैं कब निकलते हैं, कब तक वो खुफिया मीटिंगें करते रहते हैं। और वो जो लॉन्ग मार्च का हम सुनते आ रहे हैं वो बंदी अब किस मार्च में बदलेगा या क्या होगा ना, इलेक्शन जो वो कहते थे मैंने कराने हैं वो भी अब अपनी मुद्दत पे अगर होते हैं। तो इमरान खान के सारे जो बयानिए बनाए गए थे, चाहे वो अमेरिका वाला था, वो भी ऐसा ऐसा वो उसी यू टर्न का असर उस पर हो गया और अब वो अपनी आवाम के साथ निकले, अपने वोटों के साथ आए, अपने लोगों के साथ आए, हम उसे वेलकम करेंगे। और बहरहाल जी एट दी एंड हम यही कहेंगे, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और ये हम सब भाई हैं एक दूसरे के। हम यही कहेंगे कि जो कुछ भी हो बस हमारे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, और जो कुछ हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है अल्लाह ताला वो सबको उस अमल को, वो अमल करने वाले, करवाने वाले, उन्हें सपोर्ट करने वाले
جو پاکستان کے خلاف جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. صرف آخر میں میری ہمیشہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ برائے مہربانی آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ سیاست کی نظر مت کیا کریں, کیونکہ سیاستدان بعد میں پھر ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تمام عمر کے لیے. ایک بیانی پہ اکٹھے نکلیں گے آنے والے دنوں. ہاں تو چلیں جی, بہت شکریہ آپ سب کا. لائیو اب ہماری یہ چک شہزاد والے روڈ پہ پہنچ گئے ہیں, سارا راستہ کلیئر ہے جی. تھینک یو سو مچ اسلام آباد پولیس, اور تھینک یو سو مچ ہمارے دیکھنے والے جتنے ویورز ہیں. عرفان بھائی کی جو فین فالوئنگ ہے, آپ سب کا شکریہ. اور میں آج پہلی بار عرفان بھائی کے ساتھ ان کی آئی ڈی پہ لائیو آیا ہوں, اور بہت سے ایسے میرے فین نہیں جانتے, ایسے بہت سے احباب ہیں جو عرفان بھائی کے جو مجھے نہیں جانتے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں برداشت کیا. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.